3, 2, 1 स्टार्ट। भाई साहब मैं इन्होंने रुकने के लिए बोला मगर मैं रुक नहीं पाया भाई। আরে এ দিদি এ বাড়া মোমো খাচ্ছো নাকি আলু সিদ্ধ ভাত খাচ্ছো? कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या करके जाते हैं भाई। वैसे बिल्कुल टाइम से खा लिया भाई इन्होंने भी भाई। লেওড়া চটকে চাটকে তার গুষ্টির গাঁড় মেরে দিচ্ছে। 12 सेकंड के अंदर तूफान ला दिया। माय गॉड भाई साहब भाई साहब पानी मिला दिया, ग्रेवी लिया है पता नहीं कहाँ से भाई। আরে ভাই দিদিকে কেউ বোঝা, বাড়া ওগুলো মোমো, তাতে লেওড়া জল ফল ঢেলে তার তরকারি বানিয়ে দিয়েছে। अरे माँ चुदी पर ही संतोषी जी भाई निर्मला जी के चैलेंज की बराबरी की चैलेंजर है भाई। अब देखते हैं। শালা মোমোকে আলু সিদ্ধ ভাতের মতো খেয়ে নিল। মারা এই ভিডিওটা কোনো নেপালিকে দেখিয়ে দিলে সে মারা 10 বছর কোমাই থাকবে। আমি যদি নেপালি হতাম শালা আলাদা করে হিন্দি শিখে দিদিকে গালাগালি দিয়ে যেতাম। बिल्कुल स्टीम मोमोस को भाई ग्रेवी मोमोस बना देते हैं ये। মারা যে প্রথম মোমো তৈরি করেছিল সে এইসব দেখলে মোমোতে ইঁদুর মারা বীজ মিশিয়ে খেয়ে ফেলবে।